ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କମନ୍ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ସିପିଟି 2023ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ 2023ରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଆମର ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ତୁମକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପିଜି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ +3 ପରେ ବା ତୁମର ସ୍ନାତକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁମେ ସେଇଟା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବା ପିଜି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର MA ଏ ତିନିଟା ସମାନ ଜିନିଷ। ତ ତୁମେ ସେଇଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ତୁମକୁ ଏହି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ। ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା କେତେ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା 70 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂ ଥିଲା ଆମର 30, ଟୋଟାଲ୍ ଥିଲା 100। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 2023 ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, 2023ର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଆମର ହେଇଯାଇଛି 80। ଆମକୁ ଟୋଟାଲ୍ 80ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଯେ 2020, 21, 22ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବ ଯେ ତୁମକୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା 70ଟି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ 2024, ତ ଏଇ ଯେଉଁ 2024ର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବି ମାନେ ମାସେ ପରେ ହେଇଯିବ, ମାସେ 1.5 ମାସ ପରେ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ 2023ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଥିଲା, 80ଟି। ଏଇଟା 70 ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ହେଲା, ଏଇଟା 80। ତୁମକୁ 80ଟି OMR ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟାରେ, 60 ମିନିଟ୍ରେ। ଏବଂ ତୁମକୁ କହିଛି ଯେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତୁମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରାମସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। ତ ତୁମର ହେଇଗଲା 80 ମାର୍କ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଆଉ 20 ମାର୍କ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଇଟା କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂ। ସେଇଟା କ'ଣ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା 2022 ଯାଏ ସେଇଟା ତୁମର 10 ମେଟ୍ରିକ୍ କହିଥିଲି, 10 +2 ଆଉ +3 ଉଭୟକୁ ନେଇକି 30 ମାର୍କ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2023ଠୁ ସବୁ ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ତୁମକୁ 80ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ 20 ମାର୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂ ରହିଛି ସେଇଟା କେବଳ +3ରେ ହିଁ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମାନେ 15, 16, 17 ମାର୍କ କନଫର୍ମ ମିଳିଯିବ। ତୁମକୁ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଯେଉଁ 2024ରେ ଯେଉଁ ସିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବ, 2024ରେ ଯେଉଁ ତୁମେ ସିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବ, ତୁମକୁ କେତେ ମାର୍କର ମାନେ ତୁମକୁ 80ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସିପିଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ବି ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ତୁମର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଆଉ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ତ 2023ରେ ଜାଣିଗଲ ଯେ 2023ରେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିଛି, 2024ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ସେମ୍ ରହିବ, କିଛି ବି ଅଲଗା ରହିବନି। 2023 ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏ ବର୍ଷ ବି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ 2024, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଉଭୟର ସେମ୍ ରହିବ ଏବଂ ସମାନ ମାର୍କର 80 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଥାଅ ଯେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ঠিক ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2024ରେ ବି ଆସିବ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲା ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ସିପିଟିର ଆମକୁ ସିଲାବସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ସିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ମାନେ ଏକୁରେଟ୍ ସିଲାବସ୍ ବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସିଲାବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତୁମେ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ 6 ସେମିଷ୍ଟାର ଯାଏ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଛ ଟିକେ ଟିକେ ଭିତରୁ ପଢ଼ିଦେଲେ ତୁମର ହେଇଯିବ। ତ ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 2023 ସିପିଟି ଓଡ଼ିଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା କହିବି ଯେ ମାନେ ଗତକାଲି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମାନେ 10,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବି ହେଇଗଲେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇଥିପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋର 4th ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ପାଇଁ ମୋତେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିଛି ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ମାନେ ତା'ର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 10,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ମାନେ ଆଗକୁ ଯଦି ତୁମର ଭଲ ପାଇବା ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଏଇ ପିଜି ଲେଭେଲ୍ କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ 2023 ସିପିଟି କମନ୍ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମର 80ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସେ 80ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ାଇଛି ନା 2020, 21, 22 ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2023, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା, ତ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ ପିଲାମାନେ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଥିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଦେଖ ଯେ ମୁଁ ରେଗୁଲାର 3 ଦିନରେ 3ଟି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି 20, 21, 22, କିନ୍ତୁ 2-3 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଗଲା। ତ ମୋର ଟିକେ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ରେଗୁଲାର ହେଉଥିଲା କଲେଜରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିନଥିଲି। ତ ସେଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କମେଣ୍ଟ, ଫାର୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ଫାର୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୋତେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଆମେ ଯେଉଁ 80ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆନ୍ସର୍, ଏବଂ ଆଉ ବି ଯଦି କିଛି ବାହାର ଜିନିଷ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ମଝିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେବି ଏବଂ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଭାବନି ଯେ ସାର୍ ମାନେ ଏମିତି କହିକି ବୋରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ତୁମର ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବାବଦରେ, କାହିଁକିନା তুমি ଯଦି ସେଇଟା ନ ଜାଣିବ ତାହେଲେ କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯାହାକୁ ଯଦି ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅ। ତୁମର ଯେଉଁଟା ଦରକାର ନା, ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1ରୁ ଦରକାର, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1ରୁ ଦେଖ, ବାକି ଜିନିଷ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଦେଖ
फास्ट क्वेश्चन आसीला 2023 रे जो आसीला क्वेश्चन देख चर्या गीतिका गुड़िक केउं भाषार रचित पूर्व मागधी अपभ्रंश है देख चर्या गीतिका गुड़िक केउं भाषार रचित फास्ट ऑप्शन सी पूर्वी अपभ्रंश नंबर 2 ज्ञानसिद्धि ग्रंथर लेखक किए बहुत इजी क्वेश्चन एटा भी ज्ञानसिद्धि ग्रंथर लेखक होउछन्ति इंद्रभूति इजी क्वेश्चन आसी देखो फास्ट एटा क्वेश्चन इजी थिला थर्ड क्वेश्चन अछि देखो हमरो केउं ग्रंथरे गुरु आदिनाथ और शिष्य लोईंकर कथोपकथन स्थान पाइछि अमरकोश गीता देखो पूर्व आम दुईटा क्वेश्चन आलोचना करथिला गोटे क्वेश्चन आसीथिला जे गोरक्षनाथ और मल्लिकनाथक कथोपकथन रही अष्टांग जोग धारण आ गोटे क्वेश्चन आसीथिला गोरक्षनाथ और मत्स्येन्द्रनाथकर कथोपकथन रही कौन कौन है सप्तांग जोग धारण बुझिला तो आम देखो सप्तांग जोग धारण अष्टांग धारण केमती क्वेश्चन आसी समान समान क्वेश्चन खाली जस्ट क्वेश्चन टाइप टिके चेंज होउची किंतु क्वेश्चन से भीतर ही आसुची तो एथिरे क्वेश्चन कोन आफिची जे आदिनाथ माने आमर जो गोरक्षनाथ और लोईंगर कथोपकथन स्थान पे कौन ग्रंथ रे अमरकोश गीता रे नेक्स्ट क्वेश्चन केउं ग्रंथटी सारला दासंकर प्रथम रचना बहुत इजी क्वेश्चन पे एते इजी क्वेश्चन आफिची देखो माने बहुत इजी क्वेश्चन केउं ग्रंथटी सारला दासंकर प्रथम रचना सबले गोटे पद्य मने पकेइबो प्रथम रामायण द्वितीय भारत तृतीय रचना गली श्री भागवत ए तीनोटी रचना पर प्रसिद्धि अर्जन करथिले के सारला दास परवर्ती समय माने लक्ष्मीनारायण वचनिका और केतेको तांकर रचना बोली ग्रहण करथांती केतेको तांकर रचना बोली ग्रहण करि नथांती किंतु प्रमुख तो तीनोटी रचना प्रथम रामायण माने प्रथम बिलंका रामायण द्वितीय भारत माने महाभारत और तृतीय श्री भागवत माने चंडी पुराण बुझीगला तो केउं ग्रंथटी सारला दासंकर प्रथम रचना प्रथम कौन प्रथम रामायण परा रामायण माने बिलंका रामायण बुझीगला सारला महाभारत में द्रौपदींकर पूर्वजन्मर नाम कौन थिला सारला महाभारत द्रौपदींकर पूर्वजन्मर नाम कौन थिला देखो द्रौपदी जिते जन्म लाभ कले द्रौपदी ता पूर्व से मुख्यतः तीनोटी जन्म ग्रहण करते द्रौपदी टोटाल चारोटी जन्म ग्रहण करछंती प्रथमे थिले केतुका चंडी तापरे एकाबली पार्वती तापरे फची एवं तापरे से जे आसिले कौन द्रौपदी रूप में तो ये देख जे आमर एकाबली पार्वती भी ना ना कि फचिंकर भी ना ना तेणु यहाँ माने तार उत्तर हम केतुका चंडी सारला महाभारत में द्रौपदी पूर्वजन्मर नाम कौन थी पूर्वजन्मर नाम था केतुका चंडी बुझीगला देख जे द्रौपदी माने जो जन्म लाभ कले द्रौपदी जन्म फेटा चारिश जन्म ता पूर्व तीनोटी जन्म ग्रहण कर सारी गोटे हूँ केतुका चंडी गोटे हूँ एकाबली पार्वती और आउ गोटे हूँ फची पिला मैंने तुमको जहाँ जहाँ भी कहे पॉइंट माने माने माइंड कर पारे नोट भी कर दियो कहीं माने यहाँ आउ भी किसी ऑप्शन दे पारे केतुका चंडी जगह फची भी दे पारे एकाबली पार्वती भी दे पारे तुम जानीपारबनी ना से माने यहाँ माने मन रख है देख 5टा गला तापर 6 दांडी रामायणर केउं कांडरे रामतालीर प्रसंग रामतालीर उत्पत्ति प्रसंग वर्णित युद्ध कांडरे कौन जे रामतालीर उत्पत्ति प्रसंग वर्णित होइछि केउंटी जगन्नाथ दासंकर रचना नुहे केउंटी जगन्नाथ दासंकर रचना नुहे देख अर्थ कोइली भी जगन्नाथ दासंकर रचना दारु ब्रह्म गीता भी तांकर रचना मृगिणी स्तुति भी तांकर रचना कांत कोइली जगन्नाथ दासंकर रचना नुहे कांत कोइली कहार रचना कांत कोइली बलराम दासंकर रचना से कौन जे कांता सीता कांत कांत कोइली ना कांत कोइली आ गोटे जो अर्थ कोइली हाँ कांत कोइली सीता राम उद्देश्य जो कि कांत कोइलीर विषय वस्तु है आउ जो थिला अर्थ कोइली फेटा श्रीकृष्ण और अर्जुनकर आ गोटे जो रहा कहार आ गोटे मार्कंडा केफ कोइली फेटा माँ यशोदांकर पुत्र उद्देश्य तो कांत कोइली कौन राम सीतांकर विषय ही वर्णित होइछि फेटा बलराम दासंकर रचना तो ये क्वेश्चन मागिछि आमको कौन केउंटी जगन्नाथ दास रचना नुहे तो आमर ऑप्शन हम डी कांत कोइली है नेक्स्ट देखो श्रीरामचंद्र सेतुबंध निर्माण में गुंडुची मुफार योगदान प्रसंगटी दांडी रामायण क्यों कांडरे वर्णना कराई सुंदर कांडरे वर्णना कराई गुंडुची मुफार प्रसंग है केउंटी धनंजय भंजंग रचना नुहे श्रीराम विलास त्रिपुर मंजरी मदन मंजरी यहाँ धनंजय भंजंग रचना धनंजय भंज जान नीति जुगर जड़े कवि थे धनंजय भंज तो रफकल्पना कौन रफकल्पना रचना नुहे क्या रचना नुहे धनंजय भंजंग रचना नुहे जी क्योंटा बोले आम कह कौन जे आम रफकल्पना रचना नुहे नेक्स्ट देखो अलंकार संप्रदायर प्रवक्ता किए भामह और रुद्रट यहाँ प्रीवियस ईयर बोलते क्वेश्चन आसी 2020 के गोटे क्वेश्चन आसी सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सेम पिला खाली जस्ट मोडिफाई है क्वेश्चन आसूँ है अलंकार संप्रदायर प्रवक्ता किए से होती भामह और रुद्रट नेक्स्ट देखो 11 नंबर क्वेश्चन आसी कलंक विहीन मो गीत खल राहुरे अदूषित क्यों काव्य गृहित लावण्यवती ये कोटेफन आसे तुमको डिफिकल्ट लगे है तो कोटेफन 2-3टा आस मैंने फास्ट बाकी जिन कभर कर जब समय हम तुम कोटेफन मैंने देखा और तुम जो कोटेफन पढ़ी बस तो हजार हजार कोटेफन लक्ष लक्ष कोटेफन तुम तो मन रखिपारनी तेणु तुम फास्ट तुम जो कोर्स पाइबा चेष्टा कर जब समय हुए इंपोर्टाट काव्य मानकर इंपोर्टाट कविता रचना मैंने तुम मैंने मन रख
ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 52 ହେଲା, বা 52 ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରୀତିକାବ୍ୟ ନୁହେଁ? କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରୀତିକାବ୍ୟ ନୁହେଁ? ରୀତିକାବ୍ୟ ନୁହେଁ ମାନେ କ'ଣ? ରୀତିଯୁଗର କାବ୍ୟ ନୁହେଁ ହେଲା। ଦେଖ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, এটা কাহার রচনা? লাবণ্য, অপশন এ অপশন সি, লাবণ্যবতী প্রেম সুধানিধি উপেন্দ্র ভঞ্জর রচনা। ইচ্ছাবতী কাহার? ধনঞ্জয় ভঞ্জঙ্কর রচনা। তো পার্বতী, এর উত্তর পার্বতী, এটা রাধানাথ রায়ঙ্কর রচনা। এবং রাধানাথ রায় কেউ যুগর কবি ଥିଲେ? রাধানাথ ଥିଲେ আধুনিক যুগর কবি, রাধানাথ যুগর কবি। তো এটা আমি কোশ্চেন কোণ মাগিছি, নিম্নলিখিত মধ্যে কেউটি রীতিকাব্য নুহে? সেটা রীতিযুগে রচনা করা কাব্য নুহে, যেহেতু লাবণ্যবতী, প্রেম সুধানিধি ও ইচ্ছাবতী রীতিযুগে রচনা করা গোটে জিনিস পার্বতী, যেটাকি আধুনিক যুগে রচনা করছেন কিଏ? রাধানাথ রায়। তেণু ঋতুযুগর কাব্য নুহে বলে হব পার্বতী। কেউটি ভীম ভয়ঙ্কর রচনা নুহে? কেউটি ভীম ভয়ঙ্কর রচনা নুহে? দেখো তুমি যদি এই আনসার যদি জানিন, তাহলে এই আনসার তুমি জানিযোগ। দেখো তোমার যে নম্বর রয়েছে না, নম্বর কেতে 7 রয়েছে। দেখো 7 কোণ দিয়েছি যে কেউটি জগন্নাথ দাসঙ্কর রচনা নুহে? কান্তকলি। তো দারু ব্রহ্মগীতা কাহার রচনা? দারু ব্রহ্মগীতা হচ্ছে আমার জগন্নাথ দাসঙ্কর রচনা। কেউটি জগন্নাথ দাসর রচনা নুহে মানে কোণ? কান্তকলি লিখিলা। তো দারু ব্রহ্মগীতা অপশন আছে, তো দারু ব্রহ্মগীতা কাহার রচনা? জগন্নাথ দাসর রচনা। এদের 14 নম্বরে দেখি, দেখো যে কেউটি ভীম ভয়ঙ্কর রচনা নুহে? দারু ব্রহ্মগীতা হব, কাহিঁকি না দেখো দারু ব্রহ্মগীতা পুরা জগন্নাথ দাসঙ্কর রচনা। এটা তোমার নম্বর 7 দেলা। নম্বর 7 কোণ দেলা যে কেউটি জগন্নাথ দাসর রচনা নুহে। তুমি জানিল যে দারু ব্রহ্মগীতা প্রকৃতির জগন্নাথ দাসঙ্কর রচনা। জানিল না দারু ব্রহ্মগীতা কাহার রচনা? জগন্নাথ দাসর রচনা। তো এইଥିରେ যেতে কোশ্চেন দেখো মাগিছি যে কেউটি ভীম ভয়ঙ্কর রচনা নুহে? দারু ব্রহ্মগীতা জগন্নাথ দাসর রচনা, তাহা পুনি কোণ ভীম ভয়ঙ্কর রচনা হইপারিব কি? হইপারিবনি। কমন জিনিস আরামসে তুমি জানিগল দারু ব্রহ্মগীতা ভীম ভয়ঙ্কর রচনা নুহে। দেখো প্রাণীঙ্ক আরত দুঃখ প্রমিত দেখু দেখু কেবা ফহু মো জীবন পছে নরকে পড়িথাও জগত উদ্ধার হেউ। স্তুতি চিন্তামণির কেউ বলি রয়েছে? স্তুতি চিন্তামণি কাহার রচনা? ভীম ভয়ঙ্কর রচনা। এবং এই স্তুতি চিন্তামণির 100 গোটি বলি রয়েছে এবং 100 গোটি বলিরে 200 গোটি পদ রয়েছে। বুঝিলা? তো দেখো প্রাণীঙ্ক আরত এটা কারণ স্তুতি চিন্তামণির আসিছে। স্তুতি চিন্তামণির 100 গোটি বলি রয়েছে এবং বলি নম্বর 27 আসিছে কোণ? যে প্রাণীঙ্ক আরত দুঃখ প্রমিত দেখু দেখু কেবা ফহু মো জীবন পছে নরকে পড়িথাও জগত উদ্ধার হেউ। স্তুতি চিন্তামণির 27 নম্বর বলিরু সেইটা আসিছে। বুঝিলা? নেক্সট দেখো যে কেউটি ওড়িশার প্রথম ছাপাখানা? বহুত ইজি কোশ্চেন পিলা, নেটরে বি এই কোশ্চেন আসছে। কেউটি ওড়িশার প্রথম ছাপাখানা? কটক মিশন প্রেস। কটক মিশন প্রেস। বুঝিলা? 1835 কটক মিশন প্রেস হচ্ছে কোণ? যে ওড়িশার প্রথম ছাপাখানা। বহুত ইজি কোশ্চেন হল, কিছু ডিফিকল্ট নাই। নেক্সট দেখো নম্বর 17 জ্ঞানারুণ পত্রিকা কেবে প্রকাশিত হয়েছিল? জ্ঞানারুণ পত্রিকার সময় সীমা কেতে? কে জানিছ? দেখো ফার্স্ট অপশন দেখো আমার 1866। 1866 কোণ পত্রিকা হয়েছিল? 1866 উৎকল দীপিকা প্রকাশিত হয়েছিল। জ্ঞানারুণ গোটে কোন পত্রিকা পিলা? মানে জ্ঞানারুণ গোটে খ্রিস্টিয়ান পত্রিকা। 3টি খ্রিস্টিয়ান পত্রিকা লা। গোটে হচ্ছে অরুণোদয়, গোটে হচ্ছে প্রবোধ চন্দ্রিকা, আর গোটে জ্ঞানারুণ। তো দেখো অপশন এ যে গলা 1866 তো হয়ে পারিবনি। 1866 গোটে কোণ? 1866 হল উৎকল দীপিকা। 1861 কোণ? 1861 হচ্ছে অরুণোদয়। 1861 অরুণোদয় ও 1856 প্রবোধ চন্দ্রিকা। তো আউ গোটে কোণ রহিলা 1849। 1849 হচ্ছে সঠিক আনসার। 1849 জ্ঞানারুণ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তুমি পিলাମାନେ ସବୁବେଳେ କହିବି ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଅପସନ୍କୁ ତୁମେ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାଗୁଛି ନା, ତୁମେ ତାହେଲେ 3ଟି ଅପସନ୍ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ତୁମର ଉତ୍ତର ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ବାକି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ତୁମେ ଯଦି ସେଇଟା ଠିକ୍ସେ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ତୁମର କୌଣସି ବି ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ କାଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରଥମ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି? ଦେଖ ନବସମ୍ବାଦ। ନବସମ୍ବାଦ ହେଉଛି 1886। নবসম্বাদ কেতে? 1886। উৎকল দর্পণ 1873। উৎকল মধুপ কেতে? 1878। আর উৎকল প্রভা 1891। তো প্রথমে হচ্ছে উৎকল দর্পণ, এর সময়সীমা কেতে? 1873। 1863 হচ্ছে কোণ? উৎকল দর্পণ। প্রকাশ কাল দৃষ্টি কেউটি প্রথমে প্রকাশিত? আমরা লিখিবা উৎকল দর্পণ। তার সময়সীমা কেতে? 1863। নেক্সট দেখো উঠ ভাই মানে চাহি আখি মলি জাতির দুর্দশা পড়িলা যে বলি। এই পঙ্ক্তিটি কাহার? এইটা প্রায়তঃ পিলাମାନେ ভাবନ୍ତି গঙ্গাধর মেহেরকর, কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। ফকিরমোহন সেনাপতিଙ୍କର এইটা ହେଲା। বর্ণবোধক রচয়িতা কিଏ? এইটা বি বহুত পিলা মিস্টেক করে এবং মু মধ্যে নিজে পিটি এন্ট্রান্স এটা মিস্টেক করেছিলি। বর্ণবোধ ভাবিকি আমি মধুসূদন রাও লিখিদেবু, কিন্তু বর্ণবোধ মানে মধুসূদন রাও, কিন্তু কোণ দিয়েছি বর্ণবোধক। ঠিকসে দেখো পিলাମାନେ কোশ্চেন কু ঠিকসে পড়িব রে ସବୁବେଳେ, কোশ্চেন কু অপশন কু ঠিকসে পড়িব। বর্ণবোধক রচয়িতা কিଏ? বর্ণবোধক রচয়িতা হচ্ছেন গোবিন্দ চন্দ্র রথ। বুঝিলা? নেক্সট দেখো নিম্ন কাব্যମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଥମେ? ଟିକେ ରୁହ ତ, ହଷ୍ଟେଲରେ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର।
देख निम्नलिखित काव्य मान मध्य केउटी प्रथमे रचित निम्नलिखित काव्य मान मध्य केउटी प्रथमे रचित यहाँ देखिए देख जे निम्नलिखित काव्य मान मध्य केउटी प्रथमे रचित देख चारोटी उर्वश्री चिलिका केदारगौरी उफा सब कह रचना पे ये सब कह रचना ये सब राधानाथ राय रचना तो तुम सीरियली जब पढ़ीदेव तार तुम जानी केदार प्रथमे कौन प्रथमे तो केदारगौरी नंदिकेश्वर एमती सीरियली अच्छी तो आउ थे मफिया कहीदे उर्वश्री हूँ 1897 चिलिका 1892 उफा 1888 और केदारगौरी के 1885 तो सब तुमको सिंपल ट्रिक दूसरी पे पढ़ाई तुमको मफिया मन रखार ना तुम सीरियली मन रखिद प्रथम केदारगौरी तब नंदिकेश्वर तुम सीरियली मन रखिद ताले फास्ट केउटा तुम आराम से जानीज है देख 6 माण 8 गुंड उपन्यासटी प्रथमे क्यों पत्रिकार प्रकाश पाई 6 माण 8 गुंड पत्रिका प्रथमे क्यों पत्रिकार प्रकाश पाई उत्कल साहित्य केबे 1897 उत्कल साहित्य प्रकाश पाई 6 माण 8 गुंड बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन 6 माण 8 गुंड प्रथमे 1897 उत्कल साहित्य प्रकाश पाई परवर्ती समय पुस्तक हिसाब से प्रकाश पाई बाबाजी केते अंक विशिष्ट नाटक बाबाजी हूँ 4 अंक विशिष्ट नाटक विविध प्रबंध पुस्तक लेखक किए विश्वनाथ कर विविध प्रबंध पुस्तक लेखक होती किए विश्वनाथ कर निम्नलिखित मध्य केउटी गोपीनाथ नंदर लेखा नुहे उषावती हरण गोपीनाथ नंदर लेखा नुहे सत्यवादी बनविद्यालय के प्रतिष्ठा लाभ करथिला 1909 अगस्त 12 पिलाने प्रायतः डाउट रहती जे जो प्रायतः ऑप्शन को नहीं कहीं मफिया मैंने पढ़ी जाए डेट पढ़ी नथिबे तो सेही देख डेटा गोटे डिफिकल्ट क्वेश्चन आसी आ गोटे क्वेश्चन आसीला पिलाने जे मझे गोटे क्वेश्चन आसीला 2021 कि 22 बोधे क्वेश्चन आसीला जे सत्यवादी बनविद्यालय केबे जातीय विद्यालय मान्यता पाइथिला तो सत्यवादी बनविद्यालय 1921 मसीह जातीय विद्यालय मान्यता पाइथिला किंतु सत्यवादी बनविद्यालय प्रतिष्ठा केबे हिथिला प्रतिष्ठा होता 1909 अगस्त 12 प्रतिष्ठा लाभ करथिला केबे 1909 अगस्त 12 ऑप्शन सी किंतु फेटा केबे जातीय विद्यालय मान्यता पाइथिला 1921 मसीह जातीय विद्यालय मान्यता पाइथिला जाकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आछि देखो तुम 4 ईयर क्वेश्चन को देखो केते मैच होची माने पूरा पूरी पाखापुकी समान समान खाली जस्ट टिके टिके चेंज देकी क्वेश्चन बना होची हला निम्नलिखित मध्यरु केउटी पंडित नीलकंठ दासंकर रचना नुहे ओडिया जाति किए पंडित नीलकंठ दासंकर रचना नुहे सबुज गोष्ठीर केते जन लेखक बासंती उपन्यास रचना करथिले 9 जन सबुज गोष्ठीर 9 जन बासंती उपन्यास रचना करथिले केउ उपन्यास प्रारंभिक पृष्ठ कालिनी चरण लिखिजंती दुनियार हाटे कोटी हीरा नीला मणि माणिक तुल कौथिरे कौ उपन्यास रे माटीर मणिष पढ़ी ना पे तुमको माटीर मणिष मुझे पढ़े ना तो से माटीर मणिष जो डीएफसी तुम पेपर अच्छे ना डीएफसी कौटा तुम डीएफसी 3 बोधे डीएफसी 3 अच्छी बोधे ना हाँ डीएफसी 3 अच्छी बोधे है तो यहाँ दिखाई क्यों उपन्यास देख दुनियार हाटे कोटी हीरा नीला मणि माणिक तुल माटीर मणिषरू आसी देख तुम डीएफसी भी यही क्वेश्चन भी तुम जो सिलेबस आसी देख जीवन पात्र मो भरिच केते मते नदेल बोली कहबी कि ए पंक्ति कहार वैकुंठनाथ पट्टनायक कर है नेक्स्ट देख ये क्वेश्चन अच्छी तुम सिलेबस अच्छी है जीवन पात्र मो दे भरिच केते मते नदेल किसी आउ बोली कहबी कि आउ है क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो कहीं तुम पाखे समय कम थी क्वेश्चन बेसी थी तथापि भी तुम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ी समय माने एपट सेपट हेनी सीधा क्वेश्चन दौन सागे सागे तुम पढ़ी लिखि बस है देख निम्नलिखित मध्य केउटी कुंतला कुमारी लेखा नुहे मरीचिका मरीचिका कुंतला कुमारी लेखा नुहे नवजुग साहित्य संसदर मुखपात्र नवजुग साहित्य संसदर मुखपत्र नाम कौन आधुनिक नवजुग साहित्य संसदर मुखपत्र नाम कौन आधुनिक पूजार बड़ी क्यों प्रकार उपन्यास पूजार बड़ी गोटे राजनैतिक उपन्यास देख आकाशर फिका 34 नंबर क्वेश्चन देख आकाशरे फिका जह्न साबुन फेण परी सफा यहाँ प्रतिमा नायग्राफी जेटा भी आम सिलेबस अलरेडी पढ़ी सारीचा निम्नलिखित मध्य केउटी उपन्यास नुहे जुग संकेत गोटे उपन्यास नुहे सेटा गोटे एकांकिका है अभागिनी उपन्यास लेखक किए बहुत इजी क्वेश्चन अभागिनी उपन्यास गोदावरी मिश्र जानी किए चित्रग्रीव उपन्यास चरित्र नुहे राजेन्द्र चित्रग्रीव उपन्यास चरित्र नुहे ये क्वेश्चन टिके भितर आसी है क्यों उपन्यास मधुसूदन दास जीवनी पर आधारित बहुत इजी क्वेश्चन शताब्दीर सूर्य मधुसूदन जीवनी पर आधारित माने लिखाई निम्नलिखित मध्य केउटी सुरेन्द्र महांती लिखित गल्प पुस्तक शेष कविता सुरेन्द्र महांती रचित निम्नलिखित मध्य केउटी मनोज दास लिखित पुस्तक नुहे आरण्यक अमृत फल जीवन स्वाद यहाँ मनोज दास भृगु संहिता कौन जे मनोज दास लिखित पुस्तक नुहे नाट्यकार मनोरंजन दास केउ नाटक में पेंडुलम नथिबा घंटार व्यवहार कर बनहंसी से कौन पेंडुलम नथिबा घंटार व्यवहार कर निम्नलिखित मध्य केउटी विजय मिश्र नाटक विजय मिश्र नाटक कौन जे बादशाह हूँ विजय मिश्र नाटक नेक्स्ट निम्नलिखित मध्य केउ जोड़ीटी ठीक नुहे
কেউ যদি ঠিক নুহে বাকি সবু যদি ঠিক আছে আমার নিন্দিত গজপতি হরিহর মিশ্র মূলিয়া রামচন্দ্র মিশ্র তট নিরঞ্জন বিজয় মিশ্র ঠিক আছে মু আম্ভে ও আম্ভে মানি রমেশ প্রসাদকর এটা এই যোড়ি ঠিক নুহ ହେଲା। ଦାରୁ ଦେବତା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ବେଣୀ ମାଧବ ପାଢ଼ୀ। କାହାର? ଦାରୁ ଦେବତା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା। ନେକ୍ସଟ 45 নম্বর কোশ্চেন আসুଛି ଆମର যে বিচার আলোচনা প্রবন্ধ পুস্তক লেখক কিଏ? বিচার আলোচনা আমার যে রয়েছে বিচার আলোচনা প্রবন্ধ পুস্তক লেখক কিଏ? গোলোক বিহারী ধଳ। কোণ যে আমার যে রয়েছে বিচার আলোচনা পুস্তক। অর্ধ শতাব্দী ও তহিরে মোর স্থান এই পুস্তকটি কাহার আত্মজীবনী? গোদাবরী মিশ্রঙ্কর যেটা কেন্দ্র সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পাইছিল তুমি মানে পড়িথিব। কুম্ভার চক কেউ লেখকর আত্মজীবনী? কালীচরণ পট্টনায়কর এটা তুমি মানে সমস্ত জানিথিব ইজি কোশ্চেন। গোপীনাথ মহান্তি কেউ পুস্তক ପାଇଁ জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাইଥିଲେ? মাটি মটাল বহুত ইজি কোশ্চেন এটা বি ହେଲା। ଗାଁର ଡାକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖକ କିଏ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚେନ୍। এটা ଟିକେ ଦେଖ ଭୟ ଆଉ ପାପ ମିଶି ଏ ସମୟ ଅନ୍ତଃ ସତ୍ୱ ଏହା କାହାର ରଚନା? ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା। ଭୟ ଓ ପାପ ମିଶି ଏ ସମୟ ଅନ୍ତଃ ସତ୍ୱ। ରମାକାନ୍ତ ରଥ କେଉଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ସପ୍ତମ ଋତୁ ପାଇଁ ରମାକାନ୍ତ ରଥ କ'ଣ ପାଇଥିଲି? କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ନନ୍ଦାବତୀର ମାଝି କେଉଁ ପ୍ରକାର ରଚନା? କବିତା। ନନ୍ଦାବତୀର ମାଝି ଗୋଟେ କ'ଣ? ନନ୍ଦାବତୀର ମାଝି ଗୋଟେ କବିତା। କାହିଁ ବନ୍ଧୁତା କାହିଁ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର ଯାର ପ୍ରାପତି ଯୋଗୁଁ ଦେବତା ନର। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କାହିଁ ବନ୍ଧୁତା କାହିଁ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର ଯାର ପ୍ରାପତି ଯୋଗୁଁ ଦେବତା ନର। ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ଏଇ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି ନା ପ୍ରାୟତଃ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଏବଂ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବୁକ୍ ଦେଖିଲେ ନା ତୁମେ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ପାଇଯିବ ଏ ଭିତରୁ ହେଲା। ଅସ୍ତ ଜହ୍ନର ଏଲିଜି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର କବି କିଏ? ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ। ଅସ୍ତ ଜହ୍ନର ଏଲିଜି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମ କାହାର? ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମ। ଗୋପପୁର ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚେନ୍। ଗୋପପୁରର କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ହେଲା। ଗୋପପୁର ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମର ଆସୁଛି 57 নম্বর କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରର ଲେଖକ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଆରିସା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି? ଦ୍ରାବିଡ଼। ଆରିସା ଶବ୍ଦଟି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। କେଉଁଟି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ? କେଦାରିକା। କେଦାରିକା ଗୋଟେ କ'ଣ? କେଦାରିକା ଗୋଟେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। କେଉଁ ଭାଷାରେ କଖାରୁକୁ ମାଖନ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ବଲପୁରୀ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ କଖାରୁକୁ ମାଖନ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ এই কোশ্চেনটা ମୁଁ ମୋର সিপিটি এন্ট্রান্সରେ ভুল লিখিদেଇଛି। ରେଲି লিখিଦେଇଥିଲି ହେଲା। ଦେଖ 61 নম্বর কোশ্চিন। ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି? ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ଏଇଟା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନି ହେଲା। ଏଇଟା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ଟ ଠ ପାଞ୍ଚଟି ହିସାବ କରିଦେବ। କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ঞ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ। କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ঞ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ମ। ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ହିସାବ କରିଦେବ ତାହେଲେ ସିରିଏଲ୍ ହିସାବ କରିଦେବ ତୁମେ ଜାଣିଯିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ତାମିଲ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ନା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାରୋଟି ଭାଷା ଅଛି ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଥିଲି ମୁଁ। ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ମଲୟାଲମ ଏବଂ କନ୍ନଡ଼। ତ ତାମିଲ ଭାଷା କ'ଣ ଅଛି? ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ବର୍ଗର କେଉଁ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଅଘୋଷ? ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଅଘୋଷ। কথিত ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? কথিত ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? কথିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 8। ଦେଖ ଯେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ବା ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଉ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତେ? 11 ନା। କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ସରି ଅ ଆ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ରୁ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ ରୁ ଏ ঐ ଆମେ ତ 11 କହିଥାଉ ନା। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ କୋଶ୍ଚେନ୍ କେମିତି ଆସେ ଦେଖ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ପଢ଼ିବ 11 ଲେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କୋଶ୍ଚେନ୍ କ'ଣ ମାଗିଛି? কথিত ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। ଧ୍ୱନି 8 କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 11। ଦେଖ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ। ଏମିତି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଦେଇଦେବ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦେବ ଧ୍ୱନି ତୁମେ ଭାବିକି ଲେଖିଦେବ। ଧ୍ୱନି ଦେଇଦେବ ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିଦେବ। ତ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ମାଗିଛି ଆମକୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଠିକ୍ସେ ନ ପଢ଼ିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ ମାନୁଛି ତୁମକୁ 80ଟା କୋଶ୍ଚେନ୍ ଦେବ ତୁମକୁ 60 ମିନିଟ୍ ଦେବ ସମୟ କମ୍ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ କୋଶ୍ଚେନ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବ ସେଇଟା ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ହେଲା। ଦେଖ ଧଉଳି ଏବଂ ଜୌଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବା ଆମେ ଯେଉଁ କହିଥାଉ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ। ଧଉଳି ଏବଂ ଜୌଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖରେ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ମୌର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ବୁଝିଲା? କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 65 ଜାଣିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 66।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ଭାଷାର ମିଶ୍ର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାମିଲ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବା ଓଡ଼ିଆ ଓ ତାମିଲ ଭାଷାର ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ପ୍ରତ୍ନ ତାମିଲ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ କେଉଁଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖର ସମୟ କେତେ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖର ସମୟ କେତେ 1051 ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି କେଉଁ ତାମ୍ରଶାସନରେ 15 ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ମଞ୍ଜୁଫା ତାମ୍ରଶାସନରେ 15 ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏଇଟା ବି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମକୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି ଏଇଟା ତୁମକୁ ଅଭିଲେଖ ଲିପି তুমি ଯେତେବେଳେ ଯିବ ନା ମାନେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଯେଉଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଛି ଅଭିଲେଖ ଲିପି ତୁମେ ମୋ নোটକୁ যদি পলেইଯିବ তাহলে জানিଯିବ যে এই কোশ্চেন মানে তোমাকে মু মানে যে এই সিপিটি লেভেল কোশ্চেন তোমাকে মু অলরেডি থার্ড সেমিস্টারে ডিসকশন করি দেইছি। মার্কণ্ডেয়ঙ্কর প্রাকৃত সর্বস্ব গ্রন্থরে কেতে গোটি অপভ্রংশ ভাষার নাম উল্লেখ রয়েছে 27 গোটি মার্কণ্ডেয়ঙ্ক প্রাকৃত সর্বস্বরে 27 গোটি অপভ্রংশর উল্লেখ রয়েছে। ঔড্রি অপভ্রংশর অন্য নামটি কোণ পূর্ব মাগধী অপভ্রংশ ঔড্রি অপভ্রংশর অন্য নাম কোণ পূর্ব মাগধী অপভ্রংশ বলে তাহাকে আমি কহি থাও। নেক্সট দেখো আত শব্দটি কেউ ভাষার গৃহীত আত শব্দটি পর্তুগিজ এইটা মানে টিকে ডিফিকল্ট লাগিব শব্দ ভণ্ডার কাহিঁকি না আমি শব্দ ভণ্ডারକୁ এতে গুড়িয়ে শব্দ ভণ্ডার রয়েছে যে কোণী লোক আসলে আমার শব্দ ভণ্ডার সে নিজে হজিযোগ তেমন শব্দ ভণ্ডার টিকে টিকে ডিফিকল্ট কোশ্চিন আসে এবং তুমি তাহাকে টিকে মানে দেখব। আত শব্দটি কেউ ভাষার গৃহীত পর্তুগিজ। দোসা শব্দটি কেউ ভাষার গৃহীত দ্রাবিড় দোসা শব্দ গোটে কোণ দ্রাবিড় শব্দ বলে আমি কহি থাও। কিଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟମ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟମ୍ ଏଇଟା ବି ତୁମକୁ ମୁଁ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ପଢ଼େଇଛି। କିଏ କହିଛନ୍ତି ରୀତିରାତ୍ମକ କାବ୍ୟସ୍ୟ ବାମନ କହିଛନ୍ତି ରୀତିରାତ୍ମକ କାବ୍ୟସ୍ୟ ଏଇଟା ବି ତୁମକୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବାଦର ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଦାତା କିଏ ହ୍ୟୁମ୍ ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ପଢ଼ିଛ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବାଦର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଛ ଟି.ଇ. ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କ ବାବଦରେ ପଢ଼ିଛ ନା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବାଦର ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଦାତା କିଏ ହ୍ୟୁମ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଲେଖକ ନୁହନ୍ତି କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଜନସନ୍ଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଥାଉ। निम्नलिखित मध्य केउटी विज्ञापन नुहे बोली क्वेश्चन आसी आमे दुई आमर दुई भी गोटे विज्ञापन सभ्य पढ़ंतु भी गोटे विज्ञापन छुआटे गछटे भी विज्ञापन ओडिशा और कृषि कमिशन यहाँ गोटे विज्ञापन नुहे ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर। गाँ मजलिस स्तंभ क्यों संवाद पृष्ठारे प्रकाश पाई प्रजातंत्र गाँ मजलिस स्तंभ कौन संवाद पत्र आमर जो प्रजातंत्र प्रकाश पाई नंदीघोष रथर काठ संख्या केते नंदीघोष रथर काठ संख्या हूँ 832 এটা 835 भी देते पारे 835 832 जहाँ देले तुम राइट आंसर हेबो नंदीघोष रथर काठ संख्या हूँ 835। ओलोटा पारट शिरोनामारे समाज पृष्ठारे प्रकाशित प्रशांत नंदन आलेख्य क्यों स्तंभर उदाहरण मिश्र स्तंभर उदाहरण है ओलोटा पारट शिरोनामारे समाज पृष्ठारे प्रकाशित प्रशांत नंदन आलेख्य क्यों स्तंभर उदाहरण मिश्र स्तंभर उदाहरण है। तो आम बर्तमान आलोचना कर सारे आम जो क्वेश्चन जानिगला देखो ये विज्ञापन से क्वेश्चन आसनी कौन चर्या साहित्य अधिक क्वेश्चन आसूँ कौन मैंने आधुनिक जुग सबुज जुग सत्यवादी जुगर क्वेश्चन आसो तो कौन क्वेश्चन आसो कौन क्वेश्चन आम जानू आम जानू जो आम निर्दिष्ट सिलेबस अच्छी यही सिलेबस यूनिट रू एत क्वेश्चन आसो आम से जापर ना कौटू क्वेश्चन आसो आम जापर ना तेणु आम कौन करवा तेणु आमको जो प्रस्तुति आम जो जहाँ जहाँ सिलेबस रही है ना से सिलेबस को आम सठिक भाव में पढ़ा और तुमको जो कही सुरेन्द्र महाराणा ओडिया साहित्य इतिहास और तुमको बारंबार भी कहे प्रेमानंद महातर ओडिया साहित्य इतिहास ये दुटा तुम ठीक से जो पढ़ल तार तुम जेकोसी क्वेश्चन आसो माने तुम आराम से अटेंड कर तो बुझीगला। तो युवा कही आमर कौन जी आम जो 2023 क्वेश्चन आंसर तो केमी क्वेश्चन आसी पे देख तो जस्ट सिंपल वे क्वेश्चन आसी बहुत टे माने 2023 क्वेश्चन टी सहज था अन्य इयर अपेक्षा और कैरियर मार्किंग भी टे माने 10 मार्क्स पटे कमी ना तो से कटअफ टी अधिक जाता 2023 कटअफ सब अधिक जाता माने जो यूनिवर्सिटी कॉलेज तुम भाभी न कटअफ एति जीव बोली से अधिक कटअफ जाता और प्रायतः पिला माने धीरे धीरे कौन होना वर्ष पर वर्ष फिट बढ़ी बढ़ी जाऊँगी ओडिया ऑनर्स ओडिया विभाग जिते फिट थी ओडिया तुम जब एम ए तो जानी माने जो पीजी करने इंटरेस्टेड अच्छे ए वर्ष एत फिट अच्छे नेक्स्ट वर्ष पुणी फिट ता वर्ष पुणी तो सब वर्ष कौन फिट गुड़ाक बढ़ी बढ़ी जाऊँगी तेणु तुम आराम से चाहिए कर तुम जो स्नातक तुम जो माने जो +3 सरला परवर्ती समय तक स्नातकोत्तर एम ए आउ पीजी ये तीनोटी जिन सामान है स्नातकोत्तर आम जो कही ओडिया एम ए जो कही आम मास्टर ऑफ आर्ट्स बोली कही आउ गोटे रहा पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन सामान जिन प्रायतः पिला डिफिकल्ट होती फार एम ए बोले माने गोटे पिला मतलब प्रश्न माने करथिला जे फार एम ए माने कौन पीजी आउ एम ए अलग अलग कि कौन करें बेटर हे तो भाविली अरे पीजी आउ एम ए सामान पीजी मान हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन एम ए माने मास्टर्स ऑफ आर्ट्स बुझीगला तो किसी भी डिफिकल्ट नहीं माने तुम्हें दुटा जिन पूरा पूरी सामान। तो बर्तमान आम आलोचना कला जानीगल कौन क्वेश्चन कौन आंसर हम आम 2020 2021 2022 और 2023 बर्तमान तुम पाखे 4टी वर्षर क्वेश्चन और 4टी वर्षर आंसर तुम पाखे माने बर्तमान उपलब्ध तुम मिसई पार जाकि कौन ईयर कौन कौन क्वेश्चन आसी कौन कौन क्वेश्चन आसीपे कौन भाई भाव में क्वेश्चन आसूची
সেটা তুমি যদি জানিଯିବ না তাহলে তোমাকে পড়িବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। তুমি ଜାଣିଲ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ହଁ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦେଖିଲା 2020, 21, 22, 23 ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଏଇଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା। ତ ବୁଝିହେଲା। ତ এইভাবে ভাবে তুমি সমস্তে পড়ব। যদি কাহার কিছু বি ডাউট থাকবে তাহলে তোমাকে কইছি সবুলে মু তোমার সাথে অছি। তো মতো চাইলে ডাইরেক্ট মানে পর্সনাল মতো মেসেজ করে পারব। ডিসক্রিপশনে মোর ইনস্টাগ্রাম লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, ফেসবুক লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, এবং যে বি মো টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হয়ে সে টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হয়ে যাও। মো গ্রুপ কইদেলি আমার সমস্ত গ্রুপ, আমার ওড়িয়া বিভাগর গ্রুপ 2000+ মেম্বর সেটি এড হয়ে সারি এবং আমার প্রায়তঃ সময় আমার ডিসকশন মধ্যে হুয়ে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির কোশ্চেন মধ্যে অপলোড হুয়ে। তো তুমি মানে যে বি তো মো চ্যানেল ফার্স্ট পড়ুছ কিন্তু যে নূয়া বি জয়েন হয়ে যাও সে মো টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হয়ে যাও, যাফলে কি তুমি মানে আমার ডিসকশনের মধ্যে সামিল হয়ে পারবে। এবং কিছু বি ডাউট যদি তোমার রহিলা তুমি ସବୁବେଳେ 24 আওয়ার যেତେବେଳେ চাহিব সেତେବେଳେ মতো মেসেজ করি পচারি পারিব এবং ভিডিও তলে কমেন্ট করি কহিপার है। तो जेहेतु देख मु आमर सरीगला सब क्वेश्चन। तो 2023 क्वेश्चन थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट थिला यही माने आज जो क्लासटा बहुत इंपोर्टेंट। तेणु तुमको क्लासटा केमी लगे ठीक से बुझेगा ना बा तुम आउ सीपीटी को लेकिन आउ किसी डाउट निश्चित भाव मतलब समस्ते जहाँ जिते जन भिडियो देखुच मुझे आशा रखी समस्ते माने लाइक शेयर सब्सक्राइब न कले गोटे गोटे कमेंट कर निश्चित भाव जनइब तुमको भिडियो केमी लगे और तुम आउ कौन कौन डाउट रही। तो रोचे धन्यवाद। जय जगन्नाथ। पुणी थे समस्त हृदय धन्यवाद। जय माँ फैमिली।